کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں خوش آمدید۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ گورنر ہاؤس پشاور میں بیگم نصرت بھٹو کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پیپلز پارٹی کے کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈیرہ الیار میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے خلاف شہری اتحاد اور مختلف تنظیموں کا احتجاجی مظاہرہ۔ پاک فوج میں شامل ہونے والے بلوچ نوجوانوں کی تربیت مکمل ہونے پر یوب میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب۔ میرپور خاص میں پولیس 12 روز قبل بیٹے اور ڈرائیور سمیت اغوا ہونے والے فنکشن لیگ کے رہنما کا سراغ لگانے میں ناکام۔ شکارپور میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار کے خلاف ٹرک ڈرائیوروں کا احتجاجی مظاہرہ۔ گجرات میں مقامی تنظیم کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی پہلی کھیپ روانہ۔ ویہاڑی میں شادی کی تقریبات میں رقص سے انکار پر بیوی کے ہونٹ اور ناک کاٹنے والا سفاک شوہر گرفتار۔ اور فیصل آباد میں 25 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد۔ آپ نے ملاحظہ کی ہیڈ لائنز اور اب خبریں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے صوبہ خیبر پختونخوا سے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں نصرت بھٹو کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ قرآن خوانی میں پیپلز پارٹی صوبہ خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری سید ایوب شاہ، صوبائی رہنماؤں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قرآن خوانی کے بعد شرکاء نے نصرت بھٹو کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی اور نصرت بھٹو مرحومہ کی سیاسی بصیرت اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور اب جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سینیٹر مشاہد اللہ خان نے کہا ہے کہ موجودہ بدعنوان اور غیر سنجیدہ حکمرانوں سے ملک کو نجات دلانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ کوئٹہ میں اقبال ظفر جھگڑا اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشاہد اللہ خان نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ انتہائی حساس ہے اور حکومت اسے حل کرنے کی اہل نہیں، تاہم اگر حکومت نواز شریف کو مکمل مینڈیٹ دے تو ہم بلوچستان میں تمام لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کا حشر 1997 سے بھی برا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے بعض مشکلات کا سامنا کیا ہے، مگر موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے کرپشن میں مصروف ہے، جس کی نشاندہی ہلری کلنٹن بھی کر چکی ہیں۔ نوشکی میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اور شہریوں کی قوت خرید جواب دی گئی ہے۔ نوشکی میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ دکانداروں کے خلاف سے سرکاری نرخ نامہ اشیاء کی فروخت سے صاف انکار کر چکے ہیں۔ شہر میں پھلوں اور سبزیوں کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار خود ساختہ مہنگائی سے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ شہر کے سماجی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں توازن رکھنے کے لیے نگرانی کا عمل شروع کیا جائے تاکہ شہریوں کو مناسب قیمت پر تمام اشیاء مہیا ہو سکیں۔ ڈیرہ الیار میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے خلاف شہری اتحاد اور مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے سندھ بلوچستان قومی شاہراہ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈی پی او جعفر آباد نے کرپشن کے انتہا کر دی ہے، جس کے باعث شہر میں چوری، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جعفر آباد پولیس جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجر اسرار کھوکر کے اغوا ہوئے 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، تاہم ان کو تاحال بازیاب نہیں کروایا گیا۔
انہوں نے تاجر اسرار کھوکر کی بازیابی سمیت DPO کے تبادلے اور ان کی جگہ ایماندار شخص کی تعیناتی کا مطالبہ بھی کیا۔ پاک فوج میں شامل ہونے والے بلوچ نوجوانوں کی تربیت مکمل ہونے پر پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی رکن بلوچستان اسمبلی شیخ جعفر خان مندوخیل تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کی بڑی تعداد میں پاک فوج میں شمولیت خوشائند ہے۔ پاک فوج نے صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے عوام پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ بعض ملک دشمن عناصر صوبے کے سادہ شہریوں کو ورغلا کر ملک کی سالمیت کے خلاف استعمال کرنے کی مذموم کوششوں میں مصروف عمل ہیں، لیکن ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس موقع پر تربیت حاصل کرنے والے بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی، جبکہ مہمان خصوصی نے دوران تربیت نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اور اب صوبہ سندھ سے خبریں۔ سندھ دھرتی میں سب سے پہلے جائزہ لیں گے میرپور خاص کا، جہاں پولیس 12 روز قبل بیٹے اور ڈرائیور سمیت اغوا ہونے والے فنکشنل لیگ کے رہنما کا سراغ نہ لگا سکی۔ میرپور خاص میں جھلوری روڈ درگاہ کے قریب سے اغوا ہونے والے فنکشنل لیگ کے رہنما حاجی عثمان، ان کے بیٹے عرفان اور ڈرائیور محمد رحوان کو پولیس کئی دن گزرنے کے باوجود بازیاب نہیں کروا سکی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ اغوا کار ان کی گاڑی ٹنڈوالا یار کی حدود میں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں، تاہم پولیس مغویوں کی بازیابی کے لیے کوئی تعاون نہیں کر رہی۔ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ مغویوں کی جلد از جلد بازیابی کو ممکن بنایا جائے۔ شکارپور میں ٹرک ڈرائیوروں نے ڈاکوؤں کی جانب سے مسافر گاڑیوں اور ٹرکوں سے لوٹ مار کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکوؤں کی جانب سے قومی شاہراہ پر لوٹ مار کا سلسلہ معمول بن گیا ہے، مگر پولیس تاحال خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے اب تک ایک ڈاکو کو بھی گرفتار نہیں کیا، جس کے باعث ان میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قومی شاہراہ پر لوٹ مار میں ملوث ڈاکوؤں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے اور نیشنل ہائی وے کو ڈاکوؤں سے محفوظ بنایا جائے۔ اس موقع پر مظاہرین نے قومی شاہراہ پر دھرنا بھی دیا، جس سے ٹریفک کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم پولیس کی جانب سے ڈاکوؤں کی گرفتاری کی یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر روسی بزنس کونسل برائے تعاون پاکستان کے ڈائریکٹر زاہد خان کی سربراہی میں بزنس کونسل کے 9 رکنی وفد نے حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد خان نے ممبران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس کی بڑی مارکیٹ سے پاکستان کی تاجر برادری کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس میں پاکستانی مصنوعات کی بڑی کھپت ہے۔ روسی بزنس کونسل دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے تندہی سے کام کر رہی ہے۔ روسی بزنس کونسل کے رکن میں اولگا کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ اور محبت کے رشتے قائم ہیں، جن سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ صوبائی وزیر ماہی گیر زاہد علی بھرگڑی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے غیر سرکاری تنظیموں اور عوام کے تعاون سے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جامع حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ حیدرآباد میں محکمہ صحت کے افسران غیر سرکاری تنظیموں اور سول سوسائٹی کے مشترکہ تعاون پر زور دیتے ہوئے زاہد بھرگڑی کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ حکومت تمام فریقین کو اس نیکی کے کام میں ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، جبکہ میڈیا کے ذریعے انسداد پولیو مہم کی تشہیر بھی ضروری ہے تاکہ عوام کو اس مہم کے متعلق مکمل آگاہ کیا جا سکے۔ انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ دیہی اور شہری علاقوں میں انسداد پولیو مہم کے 100% نتائج حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں اور ضروری حفاظتی ٹیکوں کا کورس بھی مکمل کروائیں۔ آل پاکستان پیپلز قومی موومنٹ کے چیئرمین دیدار دانش نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دانش دیدار نے کہا کہ ہماری حکومت اور دیگر سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑنے اور کرسیاں بچانے میں مصروف ہیں، جن سے غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔
आवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जबकि करप्ट सियासतदान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। इस मौके पर नेशनल फ्रंट के अब्दुल मजीद मस्तूरी ने अपने साथियों समेत ऑल पाकिस्तान पीपल्स कौमी मूवमेंट में शमूलियत का ऐलान किया और कहा कि वो दानिश दीदार के फिक्र अंगेज फलसफे और सरपरस्ती पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद का इजहार करते हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से मीरपुर खास के जमीनी पानी को जहरीला करार दे दिया गया है। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा इरीगेशन ने मिट्राओ कैनाल और चमड़ाओ कैनाल को 3 माह से बंद किया हुआ है, जिसके बायस महकमा पब्लिक हेल्थ मीरपुर खास के आवाम को ट्यूबवेल्स के जरिए जेर जमीन गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास समेत सिंध के 8 से ज्यादा अजला का जमीनी पानी इंसानी सेहत के साथ साथ जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है और इससे गैस्ट्रो, हैजे, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है। WHO के नुमाइंदों ने कहा कि फौरी तौर पर इन इलाकों में साफ पानी मुहैया किया जाए ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। सूबाई वजीर मुजफ्फर शुजरा ने कहा है कि जमहूरी हुकूमत को सैलाब से मुतासर इलाकों में अवाम की परेशानी का एहसास है। हुकूमत मुश्किल वक्त में मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। DCO सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मुजफ्फर शुजरा का कहना था कि सदर जरदारी को सैलाब मुतासिरीन के मसाइल पर गहरी तशवीश है। उनका कहना था कि देही और शहरी इलाकों से निकासी आब के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि सिंध में सैलाब मुतासिरीन में राशन और खैमे भी तकसीम किए गए हैं। मीरपुर खास में रेलवे मुलाजमीन ने प्लेटफॉर्म पर रेलवे वजीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर एहतजाज के दौरान रेलवे मुलाजमीन यूनियन के रहनुमाओं का कहना था कि रेलवे के वजीर गुलाम अहमद बिलोर को फौरी तौर पर हटाया जाए। उन्होंने कहा कि आज का दिन रेलवे मजदूरों के साथ यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। रेलवे को बचाने के लिए रेल बचाओ तहरीक शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेल को बचाने के लिए वर्करों को मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करना होगी। टंडो मोहम्मद खान शहरी इत्तेहाद और जिले एक्शन कमेटी के कारकुनों ने तारीखी मकामात की देखभाल न करने पर एहतजाजी रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब सिंध के तारीखी मकामात तबाही से दो चार हैं, जबकि तारीखी मकामात की देखभाल के नाम पर करोड़ों की करप्शन की जा रही है। टंडो मोहम्मद खान ने जिला इंतजामिया भी तारीखी मकामात पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने मुतालबा किया कि टंडो मोहम्मद खान की तारीखी मकामात की देखभाल के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। टंडो मोहम्मद खान में ही मकामी शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से मुलाजमीन को बरतरफ किए जाने के खिलाफ मेहनत कश यूनियन और मुख्तलिफ सियासी तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली स्टेशन रोड से शुरू हुई और अयूबिया स्टॉप पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने अयूबिया स्टॉप पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया, जहां मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से मजदूरों की बरतरफी का अमल काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में मजदूरों को बेरोजगार करना न सिर्फ मजदूरों बल्कि उनके अहले खाना को भी फाका कशी और खुदसोजी पर मजबूर करने के मुतरादिफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि बरतरफ मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। रूहानी शख्सियत मेजर रिटायर्ड हफीज उर रहमान ने कहा है कि तौबा के साथ साथ अल्लाह पर ईमान मजबूत कर लिया जाए तो हर मुसीबत से निजात हासिल की जा सकती है। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तमाम मखलूकात बशुमुल इंसान और जानवर किसी भी दायमी मुजी या खतरनाक और लाइलाज वबाई बीमारी में मुब्तला हों काबिल इलाज हैं। उन्होंने बताया कि इंसान आमिलों, जादूगरों, अताई डॉक्टरों और जाली पीरों से मुस्तकिल तौर पर निजात हासिल करने के लिए तौबा के साथ साथ अल्लाह ताला पर अपना ईमान मजबूत करे। उनका कहना था कि हैदराबाद में तमाम मज़ाहिब के लातादाद लोग इस तरह के इलाज से शिफायाब हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके रूहानी इलाज के तरीके कोई तावीज़ या पानी का इस्तेमाल नहीं बल्कि उस अल्लाह पर ईमान का इजहार है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
खबर से कराची में अब खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। सबसे पहले सियालकोट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा नुसरत भुट्टो की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। सियालकोट के अल्लामा इकबाल चौक में पीपल्स पार्टी के ज़िले रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों ने बेगम नुसरत भुट्टो की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा के बाद मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। इस मौके पर कारकुनों ने जमहूरियत की खातिर उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गायबाना नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उधर नुसरत भुट्टो की वफात के सोग में पीपल्स पार्टी के दफातर पर स्याह परचम भी लहराए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान ने फूल नगर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह के मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान ने तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूलों का इजरा करके तालीम के मैदान में एक अहम कदम उठाया है। इसी तरह प्राइवेट तालीमी इदारे भी हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं। इस मौके पर मकामी तालीमी इदारे के एग्जीक्यूटिव नदीम निसार चौधरी ने कहा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो सबसे सस्ती डिग्री जारी करती है। इस मौके पर तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। खानपुर में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 10 जुआरी गिरफ्तार और जुए पर लगी रकम कब्जे में ले ली। खानपुर में थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर ने पुराना सिनेमा रोड पर जुए के अड्डे पर छापा मारकर जुआ खेलने वाले 10 जुआरियों को जुए पर लगी रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिमान का कहना है कि पुलिस ने उनसे 2.5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए थे, जबकि FIR में महज 25,000 रुपए का इंदराज किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकार उनके मोबाइल फोन और रकम खुर्द बुर्द कर गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ने आला पुलिस हुक्काम से मुतालबा किया है कि केस की सही तफ्तीश करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। विहाड़ी में शादी की तकरीबात में रक्स से इनकार पर बीवी की नाक और होंठ काटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक विहाड़ी के कस्बे लुडन का मोहम्मद अब्बास नामी शख्स अपनी बीवी गुलशन बीबी को शादी की तकरीबात में रक्स पर मजबूर करता था, जबकि गुलशन बीबी के मुसलसल इनकार पर अक्सर दोनों में झगड़ा रहता। एक रोज कबल मुलजिम ने बीवी के इनकार पर मुश्तिल होकर उसकी नाक और होंठ काट डाले और मौके से फरार हो गया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि खातून की वालिदा की दरखास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई, जिसे चुश्तिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्तान में गला मंडी के ताजिरों ने गुज़श्ता रोज डकैती और ताजिरों पर कातलाना हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर में आए रोज डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, ताहम इंतजामिया इस हवाले से कोई अमली इकदामात नहीं कर रही। उनका कहना था कि पुलिस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम बरामद करे। उन्होंने आला हुकाम से वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई करने के साथ ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया। DCO नारोवाल अहमद अली कंबा ने कहा है कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जिले भर में 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी और इस दौरान जिले भर में 2,60,571 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 671 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उन्होंने बताया कि पोलियो मुहिम के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की कि वो पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और महकमा सेहत की टीमों से भरपूर ताउन करें। इस मौके पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदा मैडम सलीजा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बहावलपुर में 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम के दौरान 5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम की तफसीलात बताते हुए DHO बहावलपुर डॉक्टर सैयद असगर का कहना था कि बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए 1184 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें से 951 मोबाइल टीमें भी शामिल हैं, जबकि 135 सेंटर्स में पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। उनका कहना था कि मुहिम में आलमी इदारे सेहत और यूनिसेफ के ताउन से 5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जो पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर असगर का कहना था कि दरियाई इलाकों तक पहुंचने के लिए अमले को कश्तियां भी फराहम की जा रही हैं।
सियालकोट में हालिया बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश के बाद जिला सियालकोट की चारों तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरोर और सुमड़ियाल के शहरी और देही इलाकों में हल्की बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर होने के साथ साथ दर्जा हरारत में नुमाया कमी हो गई है। सर्दी बढ़ने की वजह से लोगों ने गर्म कपड़ों और गैस हीटरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहरियों ने हालिया बारिश को खुशाइन करार दिया है, ताहम सीवरेज के पानी के गलियों में जमा होने के बायस उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। गुजरात में मरकजी जमात अहले सुन्नत नेकाबाद गुजरात के शुबे अफजलिया वेलफेयर फाउंडेशन ने सिंध के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद की बड़ी खेप रवाना कर दी है। गुजरात से सिंध के सैलाब मुतासिरीन के लिए रवाना की गई इमदाद में 12,000 अफराद के लिए ईद पैकेज के तहत खाना और नकदी के तकसीम की जाएगी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पीर अफजल कादरी का कहना था कि सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के अलावा सैलाबज़दा इलाकों में मसाजिद और मदारिस की तामीर भी की जाएगी। उनका कहना था कि हैदराबाद, बदीन, गोलारची, खोसकी और शादी लाल में मुतासिरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सदर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून फ्रेंडली अपोजिशन के ताने को खत्म करने के लिए नूरा कुश्ती कर रही है। पाकपतन में निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा पाकिस्तान मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के नाफाज के लिए कोशिशें कर रही है। नुसरत भुट्टो के जनाजे को तदफीन के लिए लाया जा रहा है। नोडेरो में मादर जमहूरियत नुसरत भुट्टो की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तदफीन से कबल नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस मौके पर बड़ी तादाद में कारकुन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और दीगर पार्टी ओहदेदार मौजूद हैं। उनको मादर जमहूरियत को नमाज जनाजा के लिए लाया जा रहा है। नोडेरो में इस वक्त ये सरगर्मियां हैं जो कि आप वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। नुसरत भुट्टो का सफ़र आखिरत आखिरी आरामगाह तैयार कर ली गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और उनकी सरबराही में दीगर आला ओहदेदार भी इस मौके पर आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। न सिर्फ अगर हम देखें इस्लामाबाद से आला क़यादत नोडेरो पहुंच चुकी है और इस वक्त आखिरी रसूमात से पहले नमाज जनाजा अदा की जाएगी और नमाज जनाजा में भी बड़ी तादाद में कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर सियासी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद भी शिरकत करेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी अहम तरीन इंतजाम किए गए हैं जिसकी तैयारियां की गई थी और सैकड़ों पुलिस एहलकार, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो इसमें इस वक्त हिस्सा ले रही हैं। सिक्योरिटी इंतजामात में नोडेरो में मादर जमहूरियत नुसरत भुट्टो की नमाज जनाजा के लिए सफ़बंदी इस वक्त की जा रही है। सफ़बंदी के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी और नुसरत भुट्टो को इसके बाद तदफीन के लिए ले जाया जाएगा जुल्फ़कार अली भुट्टो के पहलू की जानिब, जहां पर उनकी आखिरी आरामगाह पहले ही तैयार कर ली गई है। आज दुबई से एक खुसूसी तैयारे के जरिए सक्खर एयरपोर्ट नुसरत भुट्टो के जज्द खाकी को लाया गया और वहां पर मुख्तलिफ वफूद भी मौजूद थे। इसके अलावा नोडेरो में प्रेसिडेंट हाउस जरदारी हाउस में भी सियासी जमातों के वफूद आए और उन्होंने वजीर आज़म, पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और दीगर आला क़यादत से इजहार अफसोस किया और खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर अहम तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखने में आ रहे हैं। चेहरे मखमूम हैं इन तमाम अफराद के चेहरे जो कि भुट्टो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके चेहरों पर अफसोस और ताज़ियत के जो तासुरात हैं वो देखे जा सकते हैं। अब से कुछ देर के बाद ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी और सफ़बंदी मुकम्मल कर ली गई है। इस मौके पर नमाज जनाजा शुरू हो गई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. नुसरत भुट्टो की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नोडेरो में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, दीगर आला ओहदेदार, पार्टी ओहदेदार, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ सियासी वफूद भी मौजूद थे नमाज जनाजा में, जो कि नोडेरो में अभी अभी अदा की गई है। सिक्योरिटी के इंतजामात भी नहायत सख्त किए गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर एक नज़्म जो है वो भी दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनाइज तरीके से नमाज जनाजा अदा की गई और तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो भी बड़े काम और पेशेंट तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि किए गए हैं। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, अपने साहबजादे के साथ वहीं पर ही जो फर्शी नशिस्तें थीं वहीं पर ही बैठ गए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जो है दुआ के बाद इनको तदफीन के लिए ले जाया जाएगा। इन जो सवाब जो हासिल इल्म सवाब जो या इलाहुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि कब्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर सा रोशन फरमा। अल्लाह उनके दर्जात की बुलंद अल्लाह की पानी बानी ते रहम फरमा, जी के गलतियों के माफ़ फरमा, इन ते रहम फरमा। मुझा मौला हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके में पांजे हिकड़ा जे सदके में या इलाहुल आलमीन, पांजे हिकड़ा जे सदके में या इलाहुल आलमीन, काबतुल्लाह जे सदके में, अहल बेतन जे सदके में अल्लाह ही बानी तुझे हवाल या मुझा मौला इन ते रहम फरमा जाए, असांजा कुल कबूल फरमा जाए। और बना इन्ना समिना मुनादी जाए युनादी लिल ईमान अन आमनु बिरब्बिकुम फामना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना वसय्यिआतना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरत तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी व अहल बैति अजमईन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। नमाज जनाजा के बाद दुआ भी की गई और दुआ में नुसरत भुट्टो के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई और उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ की गई। दुआ के बाद अब उनके जस्द खाकी को, उनके जनाजे को आखिरी आरामगाह की तरफ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू की तरफ ले जाया जाएगा, जहां पर आखिरी आरामगाह नुसरत भुट्टो की तैयार की जा चुकी है। वहां पर उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। नुसरत भुट्टो का आखिरी सफ़र जो है वो इस वक्त आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। उनके सफ़र आखिरत के लिए नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद दुआ कराई गई। नमाज जनाजा में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और न सिर्फ ये जो नमाज जनाजा नोडेरो में अदा की गई है, जहाँ पर सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी नुसरत भुट्टो के नवासे मौजूद थे, बल्कि दीगर पार्टी ओहदेदार और बड़ी तादाद में कारकुन भी मौजूद थे। नोडेरो के अलावा भी गायबाना नमाज जनाजा मुख्तलिफ शहरों में अदा की गई है, जिनमें सुबह पंजाब, सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ शहर हैं जहां पर अदा की गई है। इसके अलावा चारों सूबों में इसाले सवाब और कुरान खानी जो है वो भी की गई है। इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया है पार्टी ओहदेदारों की तरफ से मुख्तलिफ ज़िले की सतह पर, मुख्तलिफ सूबों की सतह पर। और इस वक्त नोडेरो के ये मनाजिर आप वक्त न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर नोडेरो में जो एक्टिविटीज़ इस वक्त हो रही हैं। आखिरी सफ़र जो कि नुसरत भुट्टो का है, मादिर जमहूरियत का खिताब उनको दिया जा चुका है। मादिर जमहूरियत नुसरत भुट्टो का सफ़र आखिरत इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ये जो लम्हे हैं यहाँ पर उनके जनाजे को आखिरी आरामगाह की जानिब ले जाया जा रहा है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर अहम रहनुमा इस्लामाबाद से जो नोडेरो पहुंचे हैं। और न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि चारों सूबों से जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो भी वहां पहुंची है। मुस्लिम लीग नून का वफ़द भी मौजूद है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वफ़द भी मौजूद है इजहार ताज़ियत के लिए, और नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत भी की। ये इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं, नुसरत भुट्टो के जनाजे को ले जाया जा रहा है। नमाज जनाजा अदा करने के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में जहां उनकी आखिरी आरामगाह तैयार की गई है, वहां पर
ان کو دفن کیا جائے گا، سپرد خاک کر دیا جائے گا اور اس کے بعد بھی دعا کا اہتمام کیا جائے گا جس میں ان کی مغفرت کے لیے اور جو ان کی جو قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، پارٹی کے علاوہ کارکنوں کے لیے اور خاندان کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں، جو آلام انہوں نے سہے، جو ان پر سانحات گزرے، جن چیلنجز کو انہوں نے فیس کیا، آمریت کو انہوں نے فیس کیا اور اس سے نہ صرف فیس کیا بلکہ اس کا جو ہے فائٹ بھی کی اور اس سے لڑی بھی، اور جو ان کی سٹرگل تھی جمہوریت کی بحالی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بقا کے لیے، اس میں بھی ان کا جو کردار ہے اس کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہی نصرت بھٹو کو مادر جمہوریت کا خطاب دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ نشان امتیاز سے بھی ان کو نوازا گیا ہے، جس کی قائم مقام صدر فاروق اشنائک نے منظوری دے دی۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی سفارش پر اس وقت سیکیورٹی بھی جو ہے وہ نہایت ہی سخت کی گئی ہے، ساتھ ساتھ میڈیا بھی بڑی تعداد میں موجود ہے کیونکہ صدر پاکستان اور جو دیگر حکومتی اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ بھی موجود ہیں، دیگر پارٹیوں کی جانب سے وفود بھی پہنچے ہیں۔ پارٹی کارکنوں کو مزار کے احاطے میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی لاڑکانہ یا لوڈیروں سے آنے والے، گھڑی خدابخش سے آنے والے جو دیگر افراد تھے جو وہاں کے مکین ہیں، نہ ہی ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی احاطے میں، مزار کے احاطے میں یا قبر کے پاس آخری آرام گاہ تک ان کو رسائی نہیں دی گئی ہے کیونکہ سیکیورٹی ریزنز اس کے بتائے گئے ہیں۔ اس وقت ان کے جنازے کو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں لایا جا رہا ہے جہاں پر ان کی آخری آرام گاہ میں سپرد خاک نصرت بھٹو کو کر دیا جائے گا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے جو ہی یہ خبر کل موصول ہوئی، مختلف سیاسی، مذہبی اور سول سوسائٹی کی جانب سے اظہار تعزیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ تمام جو میموریز تھیں جو کہ ان کی پارٹی کے لیے تھیں اور ضیاء الحق کے دور میں جو جدوجہد نصرت بھٹو کی رہی، پارٹی کی بقا کے حوالے سے، پارٹی کارکنوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے اور جو کمٹمنٹ ان کی عوام سے تھی اس کمٹمنٹ کو بحال رکھنے کے لیے اور اس کا ایسنس عوام تک ڈیلیور کرنے کی یقین دہانی کے ساتھ نصرت بھٹو کی جو سٹرگل رہی اس کو بھی خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نوڈیرو میں مادر جمہوریت اور جو خطاب ان کو اب سے تھوڑی دیر پہلے دیا گیا ہے، آج ہی دیا گیا ہے، مادر جمہوریت کی تدفین کی تیاریاں جو ہیں وہ آلموسٹ مکمل ہو چکی ہیں اور اس وقت ان کو ایک ایمبولنس میں ان کے جنازے کو رکھا گیا ہے جس کے بعد ان کو جو ان کا مزار ہے، خاندانی مزار، وہاں پر لے جا کر ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ جمہوریت پسند غمزدہ ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے ملک گیر سطح پر، دیگر پارٹیوں کی جانب سے بھی مسلسل اظہار افسوس کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یقیناً سیکیورٹی بھی اہم طور پر اس کے انتظامات کیے گئے ہیں، خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم بھی بیک وقت ایک ہی جگہ پر موجود ہیں اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور کو چیئرمین اور صدر مملکت آصف علی زرداری تو ہیں ہی۔ اس سے قبل جب وہ دبئی گئے تھے وہاں پر بھی پارٹی کارکنوں کے اصرار پر نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ مادر جمہوریت نصرت بھٹو کو تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ گھڑی خدابخش میں جو مزار ہے بھٹو خاندان کا، وہاں پر ذوالفقار بھٹو کی پہلو میں ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہاں وقت ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، وقت کے ساتھ رہیے۔